Alright, ari kami di guys sa may Sokyong Village diri sa may Lapu-Lapu City. Sa may ano ni gani? Marigondon, Lapu-Lapu City. Ari makita nyo guys sa mga tall buildings. May salakyan na. Isa lang ka-tour ah. Okay, nag-check out na kami guys. So muni ang Sokyong Village. Phase 1, Phase 2, Phase 3. So diri kami sa Phase 3. Muni amon nga building. Kag mayara sila sang Olympic size pool. Pa-check ko lang sa inyo guys. Mayara sila Olympic size pool, tatlo ka bilog ni nga pool. Ngari dire. Yan. So, Lapu-Lapu City medyo layo sa. Pero mabalik kami dire ah. Okay, namian kami sa lugar. Alright, see you soon. Huli na kami. Bye. Alright.